Hello everyone, welcome to my YouTube channel Lulu's Lifestyle. Joy Jagannath. Now I am going to upload my birthday vlog on my YouTube channel. So it is too late, I know. My birthday was on 24th July, but before day ମୁଁ celebration କରିଦେଇଥିଲି କାହିଁକି ନା बर्थडे दिन मो घर लोक सागर टाइम स्पेंड करे फैमिली मेम्बर्स सागर मो बाबा मम्मी सागर आउ टिके मंदिर जाए ठाकुर पाखु से पूर्व दिन मु कोचिंग सेंटर में बर्थडे सेलिब्रेशन करदेली मीन्स मु टीचर्स मान टिफिन पैकेट्स आउ सब पिला चॉकलेट्स वगैरह नहीं जाइए आउ से मत बहुत सारा मो बर्थडे विशेस मिलला आउ गार्डियंस आउ टीचर्स मानकर ब्लेसिंग्स भी मिलला मत से बहुत प्राउड फील हुए सीरियसली मो बर्थडे रे सब विश जेहेतु मो बर्थडे दिन बाबा सह मंदिर को जीवी आउ घरे भी टाइम स्पेंड करी से मुझे कौन भी प्रोग्राम्स रखी न था सबुठ लिव नहीं जाए तो तापर बहुत टाइम पर जो मोर सेलिब्रेशन किछटा प्लानिंग है टीचर्स माने प्लानिंग कले आउ मो स्पेशल पिला माने से माने किछि प्लानिंग कले मो पई सेलिब्रेशन करबा को तो से माने मते सेलिब्रेशन प्लेस को डाकिले तो मु सेठारे जाई जॉइन कली से मानक सहित से माने मो पई दुईटा केक आउ किछि गिफ्ट्स वगैरह आनितिले। आफ्टर टोटल सेलिब्रेशन मु लास्ट को गिफ्ट पैकेट्स ओपन कली आउ कोचिंग सेंटर तरफ गिफ्ट्स पैकेट रे मते गोटे डायरी और पेन मिलता एंड मो स्पेशल पिला मान तरफ मते गोटे फोटो फ्रेम मिलता जो मैंने मो पारे स्पेशल क्लास नौचंदी आ से फोटो फ्रेम आउ डायरी दुईटा गिफ्ट बहुत सुंदर होता आउ सीरियसली थैंक यू सो मच टू ऑल
ମୁଁ କେବେ ବି ବିଶ୍ୱାସ କରିନଥିଲି କି ଏକ୍ସପେକ୍ଟ ବି କରିନଥିଲି ଏତେ ବଢ଼ିଆ ସେ ଆଉ ଭଲ ଭାବରେ ମୋର ଲଭଲି ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ହେବ ବର୍ଥଡେ ସେଲିବ୍ରେସନ୍। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଟୋଟାଲି ବିୟଣ୍ଡ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଗେନ୍ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ଟୁ ଅଲ୍। ଆଉ ଯେହେତୁ ଟିଚର୍ସ ମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ଓବିୟସଲି କିଛି ନା କିଛି କାମ ରହିଛି ତ ସମସ୍ତେ ସେମ୍ ଟାଇମ୍ରେ ସେମ୍ ପ୍ଲେସ୍ରେ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ହେଇପାରିବେନି, ବଟ୍ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟର ଓନର୍ ବୁଧ ସାର୍ ଆଉ ପିଣ୍ଟୁ ନନା ଆଉ 9 ଆଉ 10 କ୍ଲାସ୍ର ପିଲାମାନେ କିଛି ଜଣ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଥିଲେ। ଆଉ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ଫର୍ ଦି ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଗିଫ୍ଟସ୍। ମୁଁ ମୋ ବର୍ଥଡେ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ର ବ୍ଲଗ୍ ଟୋଟାଲ୍ 3-4ଟା ଭିଡ଼ିଓରେ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି, ଯେହେତୁ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟରର ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ଆଉ ମୋ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ ପିଲାମାନଙ୍କ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ୱାନ୍ ପ୍ଲେସ୍ରେ ହେଇଗଲା ତ ମୋତେ ଇଜି ହେଲା ଅପଲୋଡ଼ କରିବା ପାଇଁ, ନହେଲେ ଭିଡ଼ିଓ ଲେନ୍ଦି ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା ଅପଲୋଡ଼ କରିବା ପାଇଁ। ତ ମୁଁ ସେକେଣ୍ଡ ଡେର ଭିଡ଼ିଓଟା ଅପଲୋଡ଼ କରିବି ମୋ ପର୍ଟିକୁଲାର ବର୍ଥଡେ ଡେଟ୍ରେ, ଯେଉଁଟା ମୁଁ ଘରେ ଆଉ ମନ୍ଦିରରେ ଯାହା ଟାଇମ୍ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରିଛି ଆଉ ଘରେ ରାତିରେ ଯେଉଁ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ହେଇଛି। ତ ଥାର୍ଡ଼ ଆଉ ଫୋର୍ଥ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୋର ଅଲଗା ଦୁଇଟା ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ରହିବ। ତ so thank you so much to Anam sir and thank you so much to all for this celebration and stay connected to my YouTube channel. Thank you.